bikugize, ni kumjaza katika sehemu. Imana iwe mu mibiri yacu, Mungu awe katika mwili yetu, Imana iwe mu bugingo bwacu, awe katika nafsi zetu, Imana iwe mu mwuka wacu, awe katika roho yetu, Imana iwe mu muntu w'inyuma, Mungu awe katika Imana iwe mu muntu w'imbere, Mungu awe katika mtu wa ndani. Abanyamadini, Wenye dini, abantu batazakosoka, watu ambayo hawarekebishwi, batagirwa inama, watu ambayo usumubwira ngo hawasauriki. tumeze neza, Unamwambia wewe hauko vizuri, uri umunebwe, wewe ni mzaifu, akakubwira ngo ubukristo ngo nugo mu mutima, anakuambia Ukristo ni wa hapa moyoni, wa mu mutima, yeye wambaye ngo, unamwambia umevaa vibaya, ngo biba mu mutima, anasema eti Namana yowa mu mutima ngo ibure kuba mu mubiri. Hakuna Mungu inaweza ishi katika moyo alafu ikose kuishi katika mwili. Sema amen. Haleluya. Ukristo ujoshi, Ukristo tamu nuguzu Imana imbere n'inyuma, ni ule umejazwa Mungu